Na wasalimu ndugu zetu popote pale mlipo, na wale ambao wanatufuatilia siku baada ya siku kwenye mitandao ya kwetu ya kijamii, na tunazidi kuweka mafundisho ya kila leo. Tunaamini ya kwamba mko wazima, na kama hujajiabone endelea kutufuatilia kwenye mitandao yote ya kijamii ili kupata mafundisho yetu siku baada ya siku. Na siku ya leo hii sio fundisho, bali hii hapa itakuwa ni mkutano wa kawaida tu. Hapa tukisema mkutano ama mjadala, tunaona watu wenye imani mbili tofauti. Yaani wote hawaamini kimoja. Na katika utofauti wao wa imani kuna pointi fulani ambayo tutazungumzia, ambayo labda mmoja anaitika, mwingine anakataa. Na anwani ya sujet ya leo nasema, je, ni halali kwa mwanamke kufundisha katika kusanyiko? Je, inaruhusiwa mwanamke kufundisha katika kusanyiko? Ndio sujet, yaani mmoja anakubali, mwingine anakataa. Kazi ni kwako mfuatiliaji, sikiliza walimu, kila mmoja atatetea upande wake. Je, ni halali mwanamke kufundisha ndani ya kusanyiko? Ile ndio sujet, na tuna imani ya kwamba walimu hawatatoka nje ya mada. Ni halali mwanamke kufundisha katika kusanyiko? Karibu kuwasikiliza walimu. Hivi tutaenda nafanya asante kwa siku ya leo na kwa muda huu. Inabidi tupate kuelekeza haya mada, ili labda kuna ambayo inaonekana kuwa mafarakano kwa watu. Kwanza nikitazama tunakuwa na magano matatu. Katika hizi agano tatu tuna agano la kale ambalo linatembea katika sheria. Tuna agano la pili ambalo linatembea katika imani, na tuna agano la tatu ambalo ni agano la milele, linafundisha katika roho. Na nikifikiri ingawa kunaweza kuwa majadiliano, ni kwa sababu Mungu mwenyewe wakati aliweza kuweka haya maagano, ndio aliweza kuweka hiyo mafarakano kwa watu, ili watu wasiweze kujitambua labda namna kuweza kumwabudu, ili wapate kufikia iliyo kweli yake. Na nikitazama kwanza ukweli wake Mungu na haki yake, inaweza wezekana kutambulika wapi? Kupitia hata maandiko ambayo inakuwa ikionekana ndani ya Biblia. Msomaji unaweza kwanza kuchukua kitabu cha Yohana 4:23-24. Twende haraka. 4:23-24, kitabu ni chake Yohane, mwanamke wa Samaria. 23, lakini saa inakuja, imekuwa hata sasa, wakati waabudu wa kweli watamwabudu Baba katika roho na kweli. Twende. Kwa sababu Baba anatafuta watu kama hawa wamwabudu. Maliza. 24 kitu nasema, Mungu ni roho, nao wenye kumwabudu sharti wamwabudu katika roho na kweli. Nukta. Asante. Msafara wa kwanza kutoka kwenye maandiko ya Biblia inasema waabudu wa kweli ambao watakuya kumwabudu Mungu watamwabudu ni katika roho na kweli. Yaani kukionekana ingine zehebu ama ingine dini ambayo inaweza kumwabudu Mungu katika imani ama katika sheria, hii ni zehebu ambayo inaabudu Mungu katika uongo, itakuwa ni zehebu bandia. Hawamwabudu Mungu katika kweli. Halafu wenye kumwabudu katika kweli ni wenye kumwabudu katika roho, ndio waabudu wa kweli. Kumbe tukaenda katika mambo ya imani ni uongo, tukaenda katika mambo ya sheria ni uongo. Mungu hata kubalika na hata onekana na hata sikilika. Halafu kwa mada ya leo, hiyo ilikuwa kwanza salamu yangu. Kwa mada ya leo tunazungumzia sasa, eti Mungu anaweza kumkubalia mwanamke kufundisha ama kusimama katika zehebu ama mbele ya ukumbi ama mbele ya watu wote na kuweza kutoa hotuba ama kuweza kuleta injili. Labda msomaji unaweza kuangalia ndani ya kitabu cha Waefeso 4:11. Sababu mwalimu mkubwa ambaye tulikuwa naye na ndiye muumbaji wa walimu.
anaitwa Yesu Kristo, badala yake hakuja kuwa wa zaidi yake. Na hivi nataka nijue ambao leo wanaweza kusema ya kwamba wanatembea katika sera za Yesu Kristo, eti wanaweza kuwa walitembea kama yeye au sivyo? Tusikilize kwanza hiki kitabu mwalimu mkubwa alikuja kufanya wengine namna gani. Twende 4:11 kitabu ni cha Waefeso. Twende haraka. Mmoja wetu ndio naye alitoa wengine kuwa mitume, ndio, na wengine kuwa manabii, ndio, na wengine kuwa wahubiri wa habari njema, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Huyu Yesu ndio mwenye anakuja kufanya watu wamoja wakwe mitume, vile vile anafanya walimu, anafanya wachungaji, anafanya manabii. Huyu Yesu sasa mwenye kufanya watu kuwa manabii, mitume na walimu. Sasa Yesu, we kwanza ulikuwa nani? Twende katika hicho kitabu cha Yohana, wende 4:44. 4:44 kitabu ni cha Yohana, twende 44 inasema kwa sababu Yesu mwenyewe alishuhudia ya kwamba nabii hana heshima katika nchi yake mwenyewe. Yesu akasema nabii hana heshima katika nchi yake mwenyewe. Huyu Yesu kama alisema nabii hana heshima katika nchi yake mwenyewe, Yesu we ni nabii ama sivyo? Twende 9:17. Hiyo Yohana pale 9:17 kitabu ni chake Yohana. Ndio 17 inasema 17 twende. Inasema hivi mwalimu. Ndio. Basi wakamwambia kipofu tena. Wakamuuliza kipofu naye, wewe unasema nini katika habari zake, kwa sababu amefungua macho yako? Wewe unasema nini kwa ajili ya habari za Yesu ambaye alifungula macho yako? Akasema yeye nabii. Kumbe Yesu alikuwa nabii na ilimubidi afanye manabii wengine. Ijapokuwa sasa nabii kazi yake ni kwenda kutangaza kile ambacho alipewa na Mwenyezi Mungu kukipeleka kwa watu. Kama Mungu anaweza kuwa amemletea ujumbe fulani, amemletea habari fulani kwa kuweza kuiambia watu, nabii ni kazi yake kuifikishia watu. Sasa hii dhehebu yenye tuko nayo hapa, wao wana mafarakano kusema ya kwamba mwanamke eti anaruhusiwa afundishe ama kusimama mbele ya ukumbi na kutoa hotuba. Sasa tuanze kuangalia, kunaweza kuwa wanawake ambao wanaweza kuwa ni manabii au sivyo. Mambo ya siku ya pili 34. Mambo ya siku ya pili 34:22. Twende haraka. 34:22. Sababu mwalimu mkubwa tulikuwa naye ni nabii. Sasa kama yeye mwalimu mkubwa ni nabii, eti kunaweza kuwa manabii wengine ambao watakuwa wanawake. Twende 22 nasema mambo ya siku ya pili. Twende haraka. Basi Hilikia na hawa waliotumwa na mfalme ndio wakakwendea Hulda nabii mke. Wakamkwendea Hulda nabii mke wa Salumu. Alikuwa mke wa Salumu mwana wa Tokati. Kumbe Hulda naye alikuwa nabii, lakini nabii mwanamke. Na Yesu mwenye tunaita mwalimu mkubwa naye ni nabii. Kumbe nabii anaweza kufanya mwingine mtu akuwe nabii. Sasa tatizo hapa, mwanamke hapewi ruhusa kufundisha kulingana na dhehebu yenye tuko nayo upande huu, na sisi wenye kuabudu Mungu katika roho na kweli tunakubali na tunathibitisha kama sherti mwanamke afundishe, na bila sisi kukubali si imani yetu, lakini watu wa sheria, watu wa imani Mungu aliyatuma katika maandiko, sababu wao ni kupitia maandiko ndio wanamkubali Mungu. Sasa Mungu kama nivyo, wakati sasa Yesu anakubalisha hayo maneno na nabii mke anakuja kuonekana. Uende Isaya 8:2. Isaya 8:2. Isiwe Hulda tunjo nabii mke. Twende Isaya 8:2. Nasema hivi. Ndio 8:2. Isaya 8:2 nasema hivi. Ndio nami nilijipatia washuhuda waaminifu kushuhudu. Ndio Uria kuhani na Zekaria mwana wa Zeberekia. Nikafika kwake nabii mke
akapata mimba, akazaa mwana. Kumbe nabii mwanamke anaweza kuwa nabii, lakini anaruhusiwa kuwa na bwana na akuwa anaingiziwa mimba. Juu kisheria kwanza, kama uko mwanamke utakuwa unapata mimba, unapashwa zala, lakini unabii wako hauja kuondokea. Sasa hawa manabii wanawake, twende sasa katika maandiko tuangalie. Kuna mambo ambayo nakuwa nakuta makanisa wanategemea sana na inaleta upotevu mkubwa. Labda Paulo aliweza kuwashauri, lakini sababu maandiko inaendelea kufunga watu kutokupenda kujua kweli ya Mungu, ama labda sababu njo zambi yenye natawala sana batu mu agano la milele, kutokujua njo udhaifu wako ndani. Sasa napenda huu udhaifu niondoe, ili watu wafikie kujua, wapate kutambua ya kwamba kilichosalia kutangulia kiliweza leta upotevu, ili wapate kutafuta ambacho kitawaokoa. Hili andiko wanalitegemea sana madhehebu maskini ya dunia hii kwa ujuzi, wanafikiri ya kwamba ndio iliyo sasa kweli ya Mungu. Paulo akasema nini katika Timotheo wa kwanza 2? Timotheo wa kwanza 2. Tena shara. Umalizie mpaka robo. Mawazo juu ya wanaume na wanawake katika kanisa. Mawazo juu ya wanaume na wanawake katika kanisa. Yani Paulo anapenda lete wazo ili tuangalie kama wanawake wanaweza onekana katika kanisa na wanaume. Mimi Paulo nina wazo, na ili wazo linaweza kuwa linaleta akili gani? Twende. Lakini simupi mwanamke ruhusa kufundisha. Paulo anasema sitampa mwanamke ruhusa kufundisha, lakini kwa kuweza kukazibisha, sababu dini zinakuwa zinakamatia ile andiko katika aya ya 8. Uanzie pale kunane njo kuna kuwaka shida kubwa. Inasema basi ninataka wanaume waombe kila pahali. Kwa wazo ya Paulo anataka, yani ni proposition juu nikileta wazo, yani mimi naleta ombi kwenu, kama itawezekana mkubali, kama haitawezekana mnaweza kukataa, lakini mwazo yangu mie Paulo ninataka wanaume wakwe wanaomba kila pahali, wakinyanyua mikono mitakatifu, wakwe wananyanyua mikono mitakatifu, pasipo kasirani na ubishi. Kama mtanisikia, njo wazo yangu mie Paulo. Twende haraka. Na vivyo hivyo wanawake wajipambe kwa mavazi yanayofaa. Twende haraka. Pamoja na adabu na moyo wa kiasi. Na njo vile mwanamke bakwe banajipamba kwa mavazi inayofaa pamoja na moyo wa kiasi. Si kwa kusuka nywele. Haiko kwa kusuka nywele. Wala kwa sababu kwa dhahabu na lulu, wala isikwe kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za damani, wala isikwe kwa nguo za damani, lakini kwa matendo mema. Kumbe mapambo yenye banalomba banamuke bakwe na matendo mazuri, na banaume bakwe banaweka mikono mitakatifu kuombea batu. Ni wazo. Sa ili wazo inabidi tupate sisi wenyewe kulikubali kama litakuwa nzuri au mbaya. Hakumalizia pale, akaendelea kusema nini? Kama ilivyopasa wanawake wanaokiri kuogopa Mungu. Njo hali ya banamuke benye kukiri kuogopa Mungu. Kisema unaogopa Mungu unapaswa kuwa na zile alama. Twende. Mwanamke ajifundishe katika kimya, akitii kwa kila namna. Sasa anakuwa na ile hotuba ya kujifundisha katika kimya, anakuwa na ile kimya na anakuwa anatii. Twende. Tena shara inasema ndiyo, lakini simupi mwanamke ruhusa kufundisha. Pale njo sasa bakabania hivi tu. Paulo anasema mwi wazo yangu, lakini mie simupe mwanamke ruhusa kufundisha. Hatujue kama batu yote baliaminia Paulo, batu ni batu ya Paulo ama ni batu ya Mungu. Twende. Wala kutawala mwanamume, na mwanamke usitawale mwanaume, lakini kukaa kimya, lakini ukae kimya. Twende. Inaendelea kusema, maliza haraka. Kwa maana Adamu aliumbwa kwanza. Kwa maana Adamu aliumbwa kwanza. Alafu Hawa. 14. Na Adamu hakudanganywa. Adamu hakudanganywa. Lakini mwanamke akidanganywa. Lakini mwanamke ndio akadanganywa. Aliingia hali ya kukosa. Akaingia hali ya kukosa. Hapo inasema. Ndiyo. Lakini ataokolewa kwa kuzaa mtoto. Kama aliingia ile kosa,
aliingia hali ya kukosa jua, alidanganyiwa na mwanamke. Wakati tu anazaa mtoto, sawa vile huyu mke wa Isaya alipata mimba akazaa mtoto, hata alikuwa alishakosa, atabakia tu nabii juu anapata wokovu na atendelea kufanya kazi ya Mungu sawa vile Mungu alimpatia kazi. Kama anaweza kuwa na tatizo asizale, lakini akazala tu mtoto, ile zambi yote nafanya nini? Inaondolewa. Kumbe huyu mwanamke mwalikuwa nabii, kama alizala ile zambi inakuisha. Tatizo nyingine nilikuta ilikamata watu ni katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 14:33. 14:33, kitabu ni cha Wakorinto wa kwanza. Ndiyo. Mambo ya sheria hapa ni hatari. Twende. Taratibu katika kanisa. Kwa sababu Mungu si Mungu wa machafuko. Mungu si Mungu wa machafuko, lakini wa salama. Kama katika makanisa yote ya watakatifu. Manake makanisa zote zenye ziko za watakatifu. Mungu haiko wa machafuko, Mungu ni Mungu wa salama. Twende haraka. Naendelea kusema wanawake wanyamanze katika makanisa, sababu hawana ruhusa kusema, lakini watii kama sheria inavyosema vile vile. Sheria ikatoka mukanisa, kila mtu iko huru, musheria ya batu bebako huru, mwanamke naye atasema. Me kama ni kanisa yenye hakuna uhuru, batu banabaniwa ni batumwa, mwanamke hata sema. Me kama sheria na autorize, kila mtu iko huru, mujisikie tu muko aleze, mtu anaweza kuzungumza Kenya nataka, juu hapa ni kwetu, banapashwa sema. Me mukanisa ya utumwa, mwanamke kabisa funga kinywa, juu ni ya batumwa. Magi ukakuta kanisa nye banasema mwanamke ni nabii, me asiseme, manake ni ya batumwa. Twende. Nao kama wakitaka kufundishwa neno, ndiyo waulize wao wenyewe katika nyumba zao. Mwanamke kunyumba iko sous ordre ya mwanamke. Me kama alipewa unabii hana kena problem. Me sasa kana penda fundishiwe, hivi anakuwa sous ordre ya bwana kunyumba. Anauliza bwanake, ndaweza enda kukanisa baende nifundisha? Bwana kakatala kule kunyumba, sawa. Me kama ni unabii alipewa, iko oblige aende atowe unabii kisha rudie kunyumba. Maliza. Kwa sababu ni haya kwa mwanamke kusema katika kanisa. Na haiko autorize. Hata saa yenye mwalimu iko anahubiri, hata ujidai mwanaume, kama na we unasema na mwalimu akukuruhusia, ni haya tu najipatisha. Malizie ile andiko. 36. Nini? Neno la Mungu lilitoka kwenu? Au liliwafikia ninyi peke yenu tu? Njoo banaume mubakiane, hii neno muibanie banamuke bomu nabatia muutumwa. Hii neno ilikuya juu yenu nyi banaume tu, au ilikuja juu ya sie bote, na banamuke ni batenda zambi na banaume ni batenda zambi? Sherti tuweze kabisa kupatiana uhuru kwa ajili ya wokovu. Asante, dakika zangu zinayoyoma. Okay, tunashukuru kwa mwalimu wa kwanza, anatoka kuonesha sababu zinazofanya kuwa mwanamke ana ruhusa ya kufundisha ndani ya kusanyiko. Nadhani wafuatiliaji mna akili zenu timamu na mtakuwa mmemwelewa mwalimu kwa upande wake, namna anavyotetea mwanamke kupewa nafasi ya kufundisha katika kusanyiko. Tunakwenda na muda vizuri, mada ingaliki mzuri na wala haijaharibika kabisa. Mwalimu wa pili pia naye atatetea, je, ni halali mwanamke kufundisha katika kusanyiko? Ni zamu yake. Karibu mwalimu. Tunashukuru na tunasema tu asante kwa mwalimu wa kwanza mwenye anatoka kutufundisha kuhusu kufundisha ya mwanamke, na anasoma maandiko. Nadhani pia wasikilizaji nao wako naandika maandiko ambayo mwalimu wa kwanza anatoka kusoma, pia wataandika maandiko ya pili ambayo pia nami ndaisoma. Ila kitu ambayo ndaanza nayo ni ile jambo alisema kwamba kuna agano 3, na upande yangu binafsi najua kwamba kuna agano 2, na agano ya kwanza ni agano la kale ambayo ilipewa na wana wa Israeli kwa mkono wa Musa, na agano ya pili ni agano ambayo ilipewa na Yesu Kristo, na hii agano ya pili ambayo Yesu Kristo alipewa na ndio agano ya milele.
Sasa yeye alisema kwamba kuna agano ya tatu na ile ya tatu ndio ya milele, ila mimi ndanukuu maandiko mbili alafu tunarudi kwenye mada. Kitabu cha Yeremia 31 utashuka mpaka 32, 31 mpaka 30. Ndio hapa deja. Ndio. Inasema hivi. Ndio. Angalia, siku zinakuja. Angalia siku zinakuja. Asema Bwana. Nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli. Donc Mungu anapana ahadi kwamba atafanya agano jipya na nyumba ya Israeli, na nyumba ya Yuda. Na nyumba ya Yuda. Si kwa mfano wa agano lile lililofanya na baba zao. Haiko kweli mfano ya kwanza ni fana baba yabo. Katika siku ile nilipo samani na nyumba ya Yuda. Ndio. Si kwa mfano ya agano lile nililofanya na baba zao. Ndio. Katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri. Ndio. Ambalo agano langu ile nilipapatiaka. Agano langu hilo. Ndio. Walilivunja. Wakaivunja. Ingawa nalikuwa mume kwao, achia pale. Donc hapa Mungu anaonesha agano, anatafanya agano ya pili, lakini haiko kwa ile mfano ya ile agano ya kwanza. Sasa agano ya pili, Yohana 1:17, kitabu cha Yohana 1:17 inasema 1:17 kitabu ni chake Yohane. Ndio. Inasema hivi. Kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa. Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa ambao ndio agano ya kwanza. Neema na kweli sasa vinakuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Yaani mwenye analeta agano jipya, agano ya pili ni Yesu Kristo. Sasa hii agano yetu yenye tuko nayo ambayo Yesu aleta, je, ni ya milele? Waebrania 13:20. 13:20 kitabu ni cha Waebrania. Ndio. 13:20. Lakini wanze ku 9:17 Waebrania 9:17. Ndio. 9:17 alafu taingia ku 13:20. 9:17 Waebrania. Ndio. Nayo inasema ndio 17. Hii deja inakuwa 11. Hapa deja tukatafuta 9:17, tafuta 17 huku. 17 iko hapa hivi. 17 ndio inasema hivi. 17 ndio hii. Kwa maana agano la urithi lina nguvu. Agano ya urithi iko na nguvu palipotukia kufa kwa mtu. Voilà, kulikotukia kufa kwa mtu ambaye ni Yesu. Kwa kuwa halina nguvu kabisa. Ndio. Akiwa yu hai yeye aliyefanya. Maki agano haina nguvu kama mwenye alifeli agano iko hai. Ile agano iko na nguvu pale kwa mwenye atifanye peke yake anakufa sasa. Or mwenye alikufa kwa agano yetu shie ni Yesu Kristo. Donc agano yetu ikapata nguvu paske mwenye alikufia ni Yesu yeye peke. Agano haina nguvu wakati mwenye alifanya iko hai. Soma 18. Kwa hiyo hata lile la kwanza, hata ile ya kwanza ndio ile yenye ilisomewa mu Yeremia 31. Halikuanzwa pasipo damu. Hakuna, haikuanza nayo bila damu. Kulikuwa damu ya kondoro, kulikuwa damu ya mbuzi, kulikuwa na mengine na kadhalika. Maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa kwa hao watu wote. Voilà, nakumbusha ni agano gani? Ile ya Musa yenye alipewa kwa Torati, ilipewa kwa mkono wa Musa. Rudia 13:20 ya ile Waebrania. Alafu nionyeshe kama hii agano tunayo ni agano ya milele. Karibu 13:20 inasema hivi. Ndio. Bas Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu. Mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele. Voilà. Ndio agano yetu ile sasa. Ile agano nafanywa na nani? Na Yesu. Sasa hii ya tatu atuelewe kwa hii. Ni ya milele ndio. Sasa inakuwa ya tatu wae. Wakati mkitabu ya Waebrania 9:17 agano ya milele ni mwalileta ni Yesu Kristo. Sasa hapa inasema agano yenye nakuya ni agano ya milele nilikia kumkono wa nani? Wa Yesu yeye pekee. Ndio sema.
yeye Bwana wetu Yesu, Voilà Bwana wetu Yesu 21 awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mupate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake kwa Yesu Kristo. Utukufu una yeye milele na milele. Amen. Voilà, njo agano yetu she tuko nayo ile. Maki tuko na agano ya kwanza ni agano la kale, na agano ya pili ni agano jipya. Agano la kale lipewa na Musa, agano jipya lipewa na Yesu Kristo. Ndo agano mbili sisi tunayo. Sasa si ile ya tatu ilikuja na nani na ilifanywa aje, bilikuaje, sielewe. Mwalimu sana rudia, petete atakuwa na hiyo sio mada. Lakini nilisema juu alisema ako. Sasa sisi tuko nayo. Je, mwanamke anaweza ruhusiwa kufundisha katika kundi? Njo ilikuwa sije yetu na ni question. Kwa upande ya mwalimu wa kwanza ambaye ni mwalimu Jua Kali, anasema ndio inawezekana, na kapana maandiko, nanyi wasikilizaji mulisikile maandiko. Ila kwa upande yangu nasema ni hapana. Na ni kulingana nini? Na kulingana hiyo maandiko ambayo yeye anamaliza kuisoma. Nipatie kitabu cha Wakorinto wa kwanza 14:22 mpaka 28. 14:22 hadi 28 kitabu. Wanze tuku 33 wa kwanza. 14:33. Wanze ku 33. Ndio. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko. Hapa ndio mwalimu alianzia. Mungu haiko Mungu wa machafuko, bali wa amani. Ni Mungu wa amani. Vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Hapa biko naandikia makanisa za batakatifu. Angalia sasa wanabandikia hii kanisa ya batakatifu. Na nikikumbuka vizuri kujuma ilipita, mwalimu alisema hivi, kama ile kanisa yenu ni ya batakatifu, mwanamke apashwe sema ndani. Make iko dakoro kwanza, kama mukanisa watakatifu mwanamke ana ruhusa kusema. Ile ko sahihi. Sasa banaandikia kanisa watakatifu, banabandikia nini? Twende 34 nasema. Ndio. Wanawake. Sasa mukanisa watakatifu wanawake na wanyamanze katika kanisa. Maana hawana ruhusa kunena. Mwai kanisa batakatifu wanamke wanyamanze amu habana ruhusa ya kunena, bali kutii. Lakini nini banabapa sheria ya kumpendeza Mungu kwao ni utiifu. Na mwele juma nisema hivi, kila nyumbo takutaka amo mwanamke kundani, lakini ana roho ya utiifu, ule haiko mapenzi ya Mungu. Lakini Mungu anaamuru makanisa watakatifu wanawake watii, kulingana na Efeso 5:22 nasema, enyi wake watiini waume zenu. Ile ilikuwa parmi sheria Mungu alipatia wanawake kwa kuwasaidia kupata uzima. Sasa na hapa banarudia mkanisa watakatifu mwanamke ana ruhusa kunena, lakini atii. Kama vile inenalo Torati. Sasa baba anasema juu ya sheria, akarudia kusema ni kanisa make banafugwa. Banasema njo kama vile inenavyo Torati. Make meme Ancien Testament ambayo ilipewa kwa mkono ya Musa, Mutaurati, mwanamke pia kukua nasema. Sasa hapo nasema ni kanisa inafugwa. Mechini kuko tu jibu. Make hii kanisa ya kwanza njo ba tuseme Israeli ilifugwa na sheria. Meo nasema kanisa yenye bako huru banaweza nena. Sasa hapa kwa chini kama haiko sheria, meni agizo ya Mungu. Soma. Endelea kusema. Nao wakitaka kujifunza neno wenyewe, bakitaka kujifunza neno lolote, nao wakitaka kujifunza neno lolote, ndio na waulize waume zao wenyewe nyumbani mwao. Baulize njo kwabo, hapana mukundi oro njo sije. Hapana mukundi. Njo mimi nasemaka hivi, hata mwanamke kuuliza ndani ya kusanyiko, maandiko haimuruhusu. Bakitaka kujifunza neno lolote, baulize nyumbani mwao. Maana ndio kusema maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. No, usikomplete mwanamke na mwanaume wote bakisema kama iko autorisation
Ni haya ndiyo, ni haya mwanaume kusema na bamuruhusu, mwanamke kusema na bamuruhusu. Me kwa mwanamke haruhusiwe, me mwanaume anaruhusiwa kulingana na ile Timotheo ya wa kwanza 2:8 ilisema hivi, nataka wanaume wasalishe kila mahali. Donc mwanaume anaruhusiwa kusema, lakini sasa kwa mwanamke yeye, Wakorinto tuko na katala haruhusiwi. Soma tu ile Wakorinto tuko nasoma. Ndio kusema Maana ni andiko yenye tunda bana, maana ifasiriwa vibaya. Soma. Je, neno la Mungu lilitoka kwenu? Hapa akasema eske nyi banaume tu, hapa baseme kwa banaume tu. Meko nauliza benye anaandikia njo. Or beko andikia ni bote, mko banaume na mko banamke. Labda tunasema basi beko andikia banaume sawa. Eske hii maneno ni yenu yo nyi peke? Au kuwafikia ninyi peke yenu? Au kuwafikia nyie peke banaume, ça dépend na ile nani explication ya mwalimu. 37. Ndiyo. Mtu akijiona kuwa ni sasa, nabii. Hapa ndio ninamaliza. Mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa roho, au kama ule mtu iko wa roho na ayatambui hayo, atambue hivi vye mimi naandika mi Paulo, iko proposition yenye mwalimu alisema ni proposition, ana conclure ni nini? Na atambui hayo ninayoandika, atambue hivi yenye mimi nabandikia mie Paulo, ya kwamba ni maagizo. Haiko proposition, ni maagizo, ni neno la Yesu. Unaona pale? Sasa kama ni proposition, tuje tuvunje hii kusema sio proposition, sio agizo ya Bwana lakini proposition. Paulo anasema mzuri, kama alianza na introduction ya proposition, kumwisho na maliza ni agizo ya Bwana. Sasa nimalizie na kitabu cha Timotheo wa kwanza, alafu tutaenda kwa mengine kule kwa tuko na elekea Timotheo wa kwanza 2 ile uanze 8. 8 nasema basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Nataka wanaume. Hapa nikasemaka vile mwele semeli pitaka Mungu katika kitabu cha Mwanzo, soma Mwanzo 3:16, maana dakika zangu zinaisha na bakia na 3:16 kitabu cha Mwanzo. Hii dakika 3 inatosha kusoma ile kitabu. 3:16 ndio inasema hivi. 3:16 kitabu ni cha Mwanzo. Nacho kinasema ndio akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako, na kuzaa kwako, ndio kwa uchungu utazaa watoto, na tamaa yako mwanamke itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Voilà, make Mungu alikamata responsabilite ya uongozi ya utawala akaipea kwa mwanaume, akaambia utatawala mwanamke. Sasa maandiko yakisema nataka wanaume wasalishe kila mahali, maana ni hao ndio walipewa jukumu na responsabilite ya kazi ya Mungu. Sasa na katika mitume 12, ingawa mwele Juma tulisema kama mwele 12 mlikuwa mwanamke, kwa sababu ilikuwa biagiza hakupatikanaka. Tukasoma mu kitabu ya Yeremia kama mlikuwa mwanamke, alikuwa Yuda, japokuwa bile misi bielewe, lakini mu mitume 12 wa Yesu mulikuwemo wanaume 12. Sasa hawa 12 wote hamukuwemo mwanamke. Sasa na hivi hapakuwa mwanamke, maana ni agizo yenye tokea depuis Mwanzo 3:16 kwamba mwanaume atatawala mwanamke. Sasa mimi nikasema hivi, kila mtu mwenye anataka kufundisha neno la Kristo ni lazima awafunze wanawake kutiishwa katika ndoa zao, katika imani, katika hali yoyote ile. Maana wakitii maana banaheshimu neno la Mungu, banafanya mapenzi ya Mungu. Bakishindwa kutii maana habana neno la Mungu na abafanye mapenzi ya Mungu. Na malizia pale kusema kwamba Mungu alimpa jukumu mwanaume kwa kuongoza taifa la Mungu, kwa kulipeleka kwa namna nyingine kwa hali ya uzima wa milele. Asante, Yesu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru tena wasikilizaji wa
mafundisho kwa njia ya mitandao. Tunasikia upande wote mbili. Mada ilikuwa anazungumza, je, ni halali mwanamke kufundisha ndani ya kusanyiko au katika kanisa kwa usemi ya kusikilikana? Na mwalimu upande wa pili pia anatoka kujitetea, lakini tutakuwa na muda wa walimu wote upande mbili kusawazisha maneno yao, kama kusawazisha uteteaji wa sije yenye tuko nao kwa siku ya leo. Tunarudia upande wa pili kwa dakika 10. Karibu mwalimu. Asante. Asante sana mtangazaji, na nashukuru sana. Kuna mambo mengine siwezi nikayarudia sababu inakuwa hali ambayo tunazungumza katika Kiswahili. Kuna kipindi samaki anajikaanga mwenyewe. Wewe mwenyewe hautamtia mafutani, lakini ukichemsha tu mafuta yeye mwenyewe atajidumbukiza ndani. Naangalia salamu ambayo alianza nayo ndugu kwa ajili ya tatizo ya maagano matatu, yeye mwenyewe akanikazibishia kama ni matatu. Zungumzo yake nzuri sana kabisa. Kisha anatafuta kuweka ukorofi ya kukataa, na alishasema ili andiko la 13:20 la Waebrania, kiukweli ungelikuwa mwinjilisti ambao labda hauko msahaulifu singelilisoma, sababu lile andiko ndilo linakazibisha kama maagano ni matatu. Lile kabisa ungeliliacha, sababu nami sikusema ya kama lile agano la tatu ni mimi ndiye ndalileta. We mwenyewe ukakataa, na we mwenyewe tena ukaniletee. Na nashukuru sababu hii ni mambo ambayo itatembea mahali pote, mahali ambapo kutonekana wengine wa injilisti. Najua ya kwamba kwa ile kabisa utakosolewa. Ila uliokatalia ni ile Yeremia ambayo ilisema agano jipya. Na kupenda sana sababu napenda maandiko na unasoma maandiko. Ile Yeremia yenye kusema kama Mungu alituma agano jipya ndi ile ilisema kama agano la milele nalo Mungu alilituma. Soma 32. Twende haraka msomaji. 32. Waebrania wasirudilie tena, yeye mwenyewe alijikalanga, alimaliza. Twende 32. Waebrania 12. Twende 32 Yeremia. Yeremia 32. Fanya haraka. Yeremia 30. Yeye alisoma 31. Wewe sasa soma 32. Uende 39 angukia 40. Umsaidie, labda ndugu anaweza kuwa alisoma tu 31 akasababu kama iliendelea 32. Twende haraka. 32 nasema hivi. 32 usome 39. Kiswahili ni kigumu. Hapa mwalimu. Twende. 39 nasema nami nitawapa moyo mmoja. Anzia 38 sasa. Twende. 38 nasema nao watakuwa watu wangu. Twende haraka. Nami nitakuwa Mungu wao. Ndiyo. Nami nitawapa moyo mmoja na njia moja, wapate kuniokopa siku zote. Twende. Kwa mema yao. Ndiyo. Na ya watoto wao nyuma yao. Ndiyo. Nami nitafanya agano la milele pamoja nao. Nami nitafanya yali maliza. Soma mu 30 bakamwambia kuko agano jipya. Mu 30 anamonesha kama kuko agano la milele. Sijue hapa labda ulikuwa tu na nia upate kujua kama ninachokisema Mungu alikuwa alishanitayarisha au sivyo. Alafu twende kumada ambayo iko inazungumziwa, hilo naliacha peninge sababu liko linatafutiwa sana, na hili jambo inabidi kuliweka wazi. Watu wasiendelee kubakia kutokujua naacha watu wanapotea sana, na njoo zambi kubwa tuko nayo hapa mwili agano la milele. Alafu mambo yenye kuonekana hapa, ndugu ye mwenyewe anaendelea tu kujikazibisha ya kwamba niko nazungumza kweli. Sasa mtumishi umsaidie katika 38 Zaburi 38:11 inasema nini? 38:11 Zaburi inasema nini? Twende haraka. 11 inasema wanaonipenda. Usome mzuri kenye kinaandikwa. Wanaonipenda. 38:11 34:11 Twende. Inasema hivi. Njooni ninyi watoto, munisikilize. Nitawafundisha ninyi uoga wa Bwana. Mkuja nyinyi watoto,
Munisikilize, mimi nitawafundisha woga wa Bwana. Kama mjajua kumwogopa Mungu, nitawaelekeza kuwafundisha. Sasa katika kanisa kama inaweza wezekana, eti 16:1 nasema nini? 16:1 wa Roma. 16:1 wa Roma. Ndiyo. Nasema hivi. Twende mbio mbio dakika. 16:1 wa Roma. Nayo nasema. Nasema hivi. Ninaweka mbele yenu Foibe ndugu yetu mke. Minaweka mbele yenu Foibe ndugu yetu mke, aliye mtumishi wa kanisa lililo katika Kenkurea. Aliye mtumishi wa kanisa lililo katika Kenkurea. Mwenye kutumika mkanisa, anaombea watu, anafundisha watu, anahubiri watu. Huyu kama anaweza kukubaliwa ndani ya kanisa, ni juu iko anafanya ile kazi. Ndio maana anaitwa mtumishi mkanisa lenye kuwa katika Kenkurea. Alifanya kazi na alikubaliwa. Vile vile msomaji, urudie uonyeshe kama hawa wangali tu wanafanya kazi. Nehemia 6 Nehemia 6:14 Nehemia 6:14. Ule mama alikuwa anatumika mkanisa ule. Njoo Foibe ule. Twende. 6:14. Inasema nini? 6:14 Nehemia inasema hivi. 14. Kumbuka, Mungu wangu. Kumbuka, Mungu wangu. Tobia na Sanibalati sawasawa na matendo yao. Na nabii muke Noadia. Ukumbuke aba batu kisha na nabii muke Noadia. Na baki la manabii vile vile waliotaka kuniokopesha. Na baki la manabii vile vile ambao walikuwa wanataka waniokopesha. Juu mtu mwenye anaweza kuwa anafundishiwa kuogopa Mungu, yote iliyo umbalimbali na Mungu, inabidi huyu nabii sana fika kukuhubiri, anapashwa leta boga ndani yako, unaogopa huyu yenye kwa anafundisha ni ya Mungu, napashwa tu kuwa naoga. Ukakutana mtu anaweza kuwa analeta fundisho, haikuletea hata oga. Anza ona hapa hakuna kabisa ukovu, napotea. Kumbe inabidi upate kuelewa ya kwamba kuko wale manabii katika kanisa la roho lililo la Mungu, sherti waonekane na wapate kufanya kazi ya Mungu kama vile inavyowezekana. Ndugu nikasikia akasema katika watu ambao Yesu alikuwa anatembea nao baliweza kutuambia kuko Yuda mwenye alikuwa nabii mke. Andiko lilisema kuko Yuda mke. Huyu Yuda mke aliweza kuonekana. Yuda iko na alikuwa mwanamke. Sasa ilikuwa ni ndani ya bale mitume au sivyo? Na hawa mitume ya Yesu, wakati Yesu alikuwa anapenda kutembea nao, mulikuwa mwanamke au habakukuwa? Si bali kwa Matendo ya Mitume nasema. Twenda haraka sura ya kwanza. Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Fanya haraka tuheshimu muda. Sura ya kwanza mstari wa uende haraka 11 yake. 11 nayo inasema wakasema ninyi watu wa Galilaya, kwa sababu gani mmesimama? Twende mbio 12. Teremka. 12 inaendelea kusema kisha majina yao kisha wakarudia Yerusalemu, mlima ulioitwa Zeituni, ulio karibu na Yerusalemu kama kilomita 1. Twende haraka. Wakati walipoingia wakapanda chumbani mwa juu, walipokuwa wakikaa Petro na Yohane na Yakobo na Andrea, Filipo na Tomasi, Bartolomayo na Matayo, Yakobo mwana wa Alfayo na Simoni Zelote na Yuda wa Yakobo. Ndiyo. Hawa wote walishinda katika kuomba kwa moyo mmoja. Hawa wote wanafunzi 12 walishinda katika kuomba kwa moyo mmoja. Pamoja nao na wanawake
na Maria mama Yesu, na Maria naye mama wa Yesu. Saba wanafunzi bako banaomba mule, Maria mamake na Yesu na wengine banamuke nabo balikuwa ndani. Ijapokuwa patuko tunaangalia gisi batachaguliwa bakubaliwe na Mungu kama banaweza kufanya kazi. Kumbe mumitume namo banamuke nambo balijiingiza ndani, ingawa banaweza kuwa fikiango balifikia kutokufikia lengo, lakini nabo balikuwa ndani. Asante sana, dakika yangu imekwisha. Upande wa pili tunasubiri. Okay, tunasikia mwalimu anatembea na dakika zake vizuri kabisa. Ilikuwa ni sehemu ya pili ya mafundisho toka sehemu mbili. Je, mwanamke ana ruhusa ya kufundisha katika kusanyiko? Na imani kuwa wasikilizaji biko na akili timamu, na wao pia watakuwa na muda wa kupekua maandiko kulingana na walichokizungumza walimu upande wote mbili. Tulisema kuwa walimu wote sio wa imani moja, yani wanapingana kwa baadhi ya mambo. Mmoja anakubali mwanamke anaweza kufundisha katika kanisa, mwingine anakataa. Sasa tunarudi upande wa pili kwa dakika 10. Je, mwanamke anaweza fundisha katika kusanyiko? Tunakupa dakika 10 mwalimu, zingatia muda. Tunashukuru. Labda kitu kenye ndapenda kwanza kuelekeza vizuri katika hii mada ambayo tunayo ni kwamba nipatie kitabu cha Mathayo 11:28. 11:28 Mathayo. Kitabu ni cha Mathayo. Nielekeze jambo fulani hapo maana kwa sababu na Mathayo 11:28 inasema hivi. Ndio. 11:28 kitabu ni chake Mathayo. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Achia pale. Hii kusema njooni kwangu nyote, Mungu yeye, munifate vizuri wa mnao tusikiliza vizuri. Sikatale kwamba wanawake wanapashwa amini imani ya Yesu Kristo, wala kufuata Yesu, wala kusanyika pamoja na mitume, wala kusanyika pamoja na watakatifu. Hapana. Kinachokatazwa wa Korinto wa kwanza ni mwanamke kufundisha. Labda hii Matendo ya Mitume ambao mwalimu alisoma angesema njoo fulani akafundisha, lakini walikuwapo katika ile nyumba mkitabu ya Mathayo ya Matendo ya Mitume sura 1 ambao mwalimu alisomesha kwamba mulikuwa wanaume na wanamke. Ndiyo, na katika imani ya Yesu mwanamke anapashwa amini imani na mwanaume anapashwa amini imani. Lakini ukienda 2:36 mpaka 39 ya ile Matendo ya Mitume, aliyesimama kwa kupana hotuba ya mafundisho kwa kufundisha watu alikuwa ni mwanaume. Na maandiko yanasema hivi, naye Petro akasimama pamoja na wale mitume 12 bakaanza fundisha watu. Pale tena hakuna tena mwanamke. Maana mwanamke hana tena kazi pale. Kazi ya mwanamke ni kuamini imani ya Yesu, ni kutii kama vile Mungu anavyosema, ataokoka. Naona na kwa ndiko tulisomesha kwamba ataokolewa kwa kuzaa kama bakitii katika neno na kuenenda katika utakatifu. Ndiyo sawa, pale mwanamke iko katika imani. Lakini muhabari za huduma ya mafundisho ya kufundisha njoo pale kwa Timotheo wa kwanza 2:11. 2:11 Timotheo. Pia mwalimu alisomesha alafu akaitafsiri tu vibaya, lakini iko wazi nayo ile andiko. 2:11. Ndio. Timotheo ni wa kwanza. Ndio. Mwanamke na ajifunze katika utulivu. Hapa banaambia mwanamke, abaseme kanisa jifunze katika utulivu. Au watu wote wajifunze katika utulivu. Mwanamke ajifunze katika utulivu. Na tunaposema mwanamke mweko nasemeka hapa, mnikumbushe jambo kidogo. Mwanamke mwenyeko nasemeka hapa ni mwanamke mwenye anaolewaka, ni mwanamke mwenye iko na matiti. Sawa? Lakini kuna aina, naweza tena mwele juma ilipita nilionyesha aina fulani za wanawake katika maandiko. Kuko mwanamke kanisa mwenyeko mu 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Ule mwanamke tena anapatikana Matthieu iko 25 ya Matthieu chapitre 1er. Sasa mwanamke mweshi tuko naongelea ni ule mwako mu Efesie 5:22 mwenye iko na bwana
au hana bwana ni mwanamke, pia anapatikana mu Wakorintho wa kwanza ile 7:23. Sasa mwenye tuko nasema hapa ni huyu mwenye iko mu Wakorintho wa kwanza 7, kwamba yeye asifundishe, ajifunze katika utulivu. Nenda kusema akitii kwa kila namna. Hii njo sheria ya mwanamke mwanataokoka, atii. Simumpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Kisha Paulo anaandikia Timotheo kwamba simumpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Donc problema iko okovu. Yani hapa Paulo angeandika simumpi mwanamke ruhusa ya kuokoka, tungishtuka. Lakini Kenya anafundisha kwamba mwanamke anaweza okoka, maana ile andiko tulisomesha kwamba ataokolewa kwa kuzala na mengine, na hiyo andiko mwalimu anamaza soma kwamba balikuwa mu nyumba banamke na banaume ndio bote watafata Yesu, na andiko ambalo nimemaliza kuisoma kwamba wanawake watu wote waje kwa Yesu. Hakuna mwenye Yesu anazuia asiende kwake, akwe mwanaume akwe mwanamke. Sasa lakini kwa hii andiko ya Timotheo wa kwanza ambao tuko nasomesha kwamba mwanamke ataokoka lakini hatafundisha. Simumpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamke wala kutawala. Bali sasa tunaona ile nyingine maimani kutawala, kuko ile mafundisho kuinje kwamba mwanaume anaweza kuwa na 50%, mwanamke naye 50%. Bibo ile besha kwa mudunia bile biko mudunia, Mungu akubiruhusu. Na Mwanzo 3:16 tulisoma mzuri kwamba kutaka kwako kutakuwa juu ya mume wako naye atakutawala. Yani kwa agizo ya Mungu depuis mwanzo aliruhusu kwamba mwanaume njo atawale mwanamke, mwanaume njo aongoze mwanamke. Sasa kwa hii andiko simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha, ya kwanza ile. Ya pili, wala kutawala mwanaume, wala kutawala mwanaume. Sababu gani Mungu anaruhusu hivi? Maana agano yenye Mungu alikuyana, yenye Kristo Yesu alikuyana, ni agano yenye iko inajieneza, inajitosheleza. Na mwa hii mitume ambayo tuko nasema ya 10 na mitume ba Yesu 12 benye alichagula bako mu Mathayo 11. Mathayo 11. Nayo inasema Mathayo 11. Nawe nasema hivi. Ndio, Mathayo 11. Akawaita wanafunzi wake si wote tunayua kama Yesu alikuwa na wanafunzi, na ndiko anasema akawaita wanafunzi wake 12. Akawapa amri juu ya pepo wachafu. Akawapa akawapa autorisation, akawapa mamlaka, akawapa uongozi. Wawatowe na kupoza magonjwa yote. Ndio. Na udhaifu wa kila aina. Ndio. 2. Na majina ya hao mitume 12. Ndio. Wa kwanza Simoni, kwa haraka juu ya muda, Petro, Andrea nduguye, Yakobo wa Zebedayo, Yohana ndugu yake, Filipo na Bartolomayo na alikuwa Tomaso na Matayo Tomaso na Matie ule mwenye alikuwa kudwane, Yakobo wa Alfayo na Tadayo, ndio, Simoni Mkananayo na Yuda Iskariote. Naye ndiye mwenye kumsaliti. Na huyu Yuda ndio malikiaka msaliti mwenye mwalimu alituambia ile siku kama kanjo mwanamke kabla ilikuwa isiue. Hao tena shaka Yesu aliwatuma. Hii 12 Yesu akaituma, acha hata pale. Donc mimi naelewa hivi kwamba meme Yesu mwalifika kudunia anachagula vyatafanya nabo kazi. Ilikuwa kaduzi na ilikuwa bote ni wanaume. Sasa katika andiko nilisomesha ya kitabu ya Wakorintho wa kwanza 14, soma hayo 13, ruke tu 37. 13 nipunguzie pale maana muda naenda. 14:37. Ndio. Nayo inasema mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni, anza kwanza kuile 34 kisha tutaruka pale 10:37. Wanawake wanyamanze katika kanisa. Ruhusa kunena. Abana ruhusa ya kunena vile inavyosema Torati. Ruka sasa 37.
inasema mtu akijiona kuwa sasa ni nabii au mtu wa rohoni. Hivi mi Paulo bia mimi nasema ke mwanamke anyamanze mkanisa asifundishe. Mtu mwenye iko na nisikia akiona keni iko nabii au ni mtu wa rohoni. Na ayatambue hai. Na atambue hivi mimi nasema mu 34 kwamba mwanamke anyamanze katika kanisa ana ruhusa ya kufundisha. Tambua hayo ninayowaandikia ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Tena narudilia vizuri, mwanamke kutokufundisha katika kusanyiko ya batakatifu ni agizo ya Mungu. Haiko proposition ya Paulo kusema ke nilipropose. Haiko kujisikia kwamba mina pana tu yangu proposition mnaweza execute wala musi execute. Hapana, lakini hii yenye anasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14:34 ni kwamba ni agizo ya Mungu. Donc ile kitu kenye anapana haiko kwa sheria ya Paulo, haiko binafsi ya Paulo, lakini ni agizo ya Mungu. Na pale ndio kwenye sheria tunamalizia mada kusema, je, mwanamke anapaswa kufundisha katika kanisa? Jibu yetu sisi tunapana ni hapana, kulingana na Korintho wa kwanza 14:34 mpaka 37 kwamba ni agizo ya Bwana kwamba mwanamke asifundishe. Asante, Mungu abariki. Na tunamaliza kusikiliza upande wa walimu wote wawili. Naamini kwamba wasikilizaji wako makini kabisa, na wenyewe watatumia akili zao za kuzaliwa kujua kweli uko wapi au uongo uko upande gani. Tulisema ya kwamba shene yenye iko na divise mafundisho kwa njia ya YouTube iko na jina, andika AG1 TV kwenye simu yako huko YouTube, utapata mafundisho kibao kabisa. Kwenye mtandao wa Facebook pia utaandika Amani Frederick Actus. Kwenye TikTok andika AG1 TV, mafundisho iko online kabisa. Na inakuwa ni muda wa maswali sasa. Yani muda wa maswali. Na tulisema kwa utaratibu kwa swali zitakuwa ni swali mbili. Yani swali mbili upande wa kule na mbili upande wa huku. Na tungeliweka utaratibu kabla kuanza maswali. Je, itakuwa ni ombi kwa walimu, tupatie batu benye biko nje swali moya moya na balimu swali moya moya, wala balimu bo peke baulize zile swali mbili? Karibu mwalimu Jokali, naweza kuanza tu. Ana walimu swali moja na kule nje swali moja. Okay, tunasikia utaratibu. Yani swali natoka nje moja na moja ndani kwa walimu wao wenyewe. Basi ni muda wa kutembea. Taratibu ya swali ni hivi. Muulizaji atakuwa na dakika moja ya kuuliza swali. Yani in minute ya kuuliza swali inatosha kabisa. Mjibuji atakuwa na dakika 3 za kujibia swali. Yani 3 minute ya kujibia. Na hakuna kurudia kama alijibiwa wala hapana, hatuna hiyo muda. Yani unajibiwa, kama hukujibiwa vizuri watu watakuwa wanasikiliza, watajua kama ulijibiwa au la. Basi na mwalimu alianza upande wa huku kwa kufundisha, na kwa kuuliza lazima upande wa pili ndio yenye ianze kujibu. Sasa karibu kwa swali mwalimu, au tuanze nje? Acha tu nianze kuanzia kushuba lini. Tunashukuru kwa maswali. Napewa dakika moja kwa kuswalisha, na ndapana swali yangu katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 2:12 yake. Karibu kwa msomaji. Niko na 1 minute, msinipotezee sasa hayo. D12. Tunasoma Timotheo D12. Timotheo wa kwanza 2:12. Ndio. 12 yake inasema hivi. Njoo iko tukoshe. Njoo inasema. Ndio. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Wala kumtawala mwanamume. Achia pale. Yaani Paulo anasema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kutawala mwanamume. Swali yangu sasa ni wapi imeandikwa nimempa mwanamke ruhusa ya kufundisha? Asante sana. Utaratibu wa mada unakwenda vizuri, wala hapajakuwa na maneno ya kashfa kabisa. Swali ni moja, inasema wapi maandiko nasema nampa mwanamke ruhusa ya kufundisha, wala sina maelezo mengi. Karibu mwalimu, na dakika zako 3 za kujibu mwalimu. Asante sana msomaji. Pale kulile andiko ambalo anatoka kulisoma. Sasa swali lake umujibu katika 68:11 Zaburi. Twende haraka.
Mungu yeye peke aseme, sio mimi nitasema. Twende. Tunasoma Zaburi 68:11. Ndiyo, 68:11. Twende haraka. Moja kinasema hivi. Bwana anatoa neno. Yeye peke Bwana ndio anasema, sio mimi mwalimu niseme, lakini Bwana yeye peke aseme. Wanawake wanaopasha habari. Wanawake wanaopasha habari. Jeshi kubwa. Aba banamuke benye banendaka banahubiri na kufundisha hii neno ni jeshi kubwa mbele ya Mungu. Manake kama kwenu hamuna nabo, hamuna jeshi kubwa la wanawake. Na ya zaidi kiwa Mungu alisema vile. Sasa nasi tumeendelea kukubali au je? Wengine ambao waliendelea kufanya kazi wanasema je? Warumi 16:1. Twende tu pale pale. Warumi 16:1. Inasema nini? 16:1 kitabu cha Warumi. Inasema hivi. Ninaweka mbele yenu Foibe. Ndiyo. Ndugu yetu mke. Ndiyo. Aliye mtumishi wa kanisa lilo katika Kenkurea. Bwana, huyu ni ndugu yetu mke mwenye anakuwaka mtumishi mkanisa lililo katika Kenkurea. Nafikiri ya kwamba hapa hakuna utata, na ikiwa isipokuwa ni laana, swali hapa limejibilika vile linahitajika. Mungu anakubali, na vile vile andiko za wengine mitume walikuja nyuma, huwa anakubali. Huyu kabisa anatumikia kanisa na anafanya kazi ya Mungu. Asante sana. Kwa dakika 3 na maliza. Mwalimu kwanza kabisa dakika zake hana taja ya kuzimaliza, tayari ameshajibu. Swali lilikuwa wapi Mungu karuhusu mwanamke kufundisha? Mwalimu anajibu na maandiko, nadhani mnasikia maandiko wasikilizaji. Na bila kukawia, swali linaenda upande wa pili. Dakika moja ya kujibu swali, dakika moja ya kuuliza swali samani, na mwalimu atakuwa na dakika 3 za kujibu swali la mwalimu mwenzake. Karibu mwalimu. Asante sana. Na katika hii dakika moja naenda tu nilete swali wa Galatia 3. Twende haraka 27-28. 27 kinasema hivi mwalimu. Maana nyinyi wote mliobatizwa na kuingizwa katika Kristo, ndiyo umevaa Kristo. Ndiyo. Hapana Myuda wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mwanamume wala mwanamke, maana nyinyi wote. Achia pale. Ndio mwalimu. Sasa mimi swali langu nalitengeneza tu kusema, katika hili kanisa ambalo tunajadiliana nalo, mnafanya ubatizo wa wanaume na wa wanawake, ama ubatizo yenu ni moja tu, ili kwa kufanya kazi ya Mungu tupate kuchagua? Swali liko wazi kabisa. Mwalimu anauliza kuwa katika hili kanisa, sababu tulisema ni imani mbili zinaachana wala hawajakubaliana kwa chochote kabisa. Ndio maana tuko hapa. Yaani wamoja wanashindana juu ya pointi fulani. Wamoja wanatetea, wengine wanaikubali. Swali la mwalimu linasema hivi: katika kanisa lenu wanawake labda mtengeneza swali vizuri mwalimu. Nauliza ni nyepesi tu. Katika hili kanisa wanawake wana ubatizo wao na wanaume wana ubatizo wao, ili iende kuonekana ya kwamba katika kazi hawa wanapashwa tumika, hawa wasitumike. Asante, nadhani mwalimu anaelewa. Na swali linaulizwa kulingana na Wagalatia 3 hapo. Karibu mwalimu. Asante, mnisomee hiyo Wagalatia sura 3:29. Utaijibiliamo. Soma hata pale. Inasema hivi. 29 inasema. Ndio. Ile 27. Si ndio alikuwa somesha. Inasema hivi. 27. Ndio. Inasema. Ndio. Maana nyinyi wote mliobatizwa na kuingizwa katika Kristo. Na nilitangulia kusema hivi, wote amuna mwanaume wala mwanamke, bote banenda kwa Yesu. Njoni kwangu nyote mnaosumbuka na kulemewa, nyote. Donc muokovu ya Yesu, muimani ya Yesu, sote tunaruhusu kubatizwa, tunaruhusu kuamini, tunaruhusu kuombewa sote. Lakini muhabari za kazi ya Mungu, muhuduma, simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Hii swali nilikusha tangulia kuijibia, na yaulizwa kwamba mwanamke na mwanaume bote watenda kwa Yesu. Sawa sana ile Matendo ya Mitume ileta moja kwamba mule muele nyumba mulikuwa wanaume na wanamke. Kwa Yesu wote wanaenda. Ndiyo ile iko exact. Lakini saa yenye Paulo alikuwa anaandika, aliandikia kanisa ya batakatifu. Akabambia mukanisa ya batakatifu sasa, mwe muliokoka wanaume na mwanamke, mwe mulibatiziwa wanaume na wanamke, mwanamke asifundishe. Sasa
kunaonekana ile unasema habari ya nilikuwa mimi naikumbuka vizuri Zaburi 68:11. 68:11 ni wanawake wanaopasha habari. Haiwezekane pia mtu anaamini imani ya Yesu ni mwanamke alafu hana matendo mema kule nje. Ni lazima apreshe. Ni lazima apreshe. Atapreshe banani? Atapreshe benye batairiwa. Atapreshe banani? Atapreshe benye baokoka. Iko nele haki. Banapasha habari njema huko nje. Kwa wapagani. Ile inawezekana katika Zaburi 68:11 Mungu anaruhusu. Ni haramu sana ukuta unaamini Yesu mewao ya ufundishaki. Huko sawe nani? Sasa mesa tunafika mkanisa abatakatifu sasa. Mwenye Paulo anabandikia. Mule kanisa abatakatifu mwanamke asifundishe. Njo 1 Timothée 2:12 simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Kisha anasema 1 Corinthiens 14:37 mtu mweko na roho wa Mungu na mwenye iko na ni nabii. Ibye mimi naandika bitambue. Juu ibye mimi nasema ni agizo ya Mungu. Nyi wote mshaokoka, nyi wote mshenda kwa Yesu, munapashwa kusikia benye mimi nasema Paulo. Mimi nasema nini? Kwamba mwanamke samule mundani asifundishe, na ndio ilikuwa mada hili. Sasa kwa habari za ubatizo, kwa habari za kuokoka, sote tutaokoka, sote tutabatizwa, sote tutafundishwa, lakini mwa habari za ministeri, huduma, Mungu alichagula kwanza 12 apotre banaume, pia Mungu akachagula bebatafanya kazi bawe ni wanaume. Na pale wanasema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha mkanisa ya watakatifu. Asante sana. Okay, tunasikia upande wa mwalimu wa pili na watu wako makini na kusikiza. Anasema kuwa mwanamke nje anaweza fundisha wenzao, ila tukirudia ndani ya kusanyiko hana nafasi. Na hiyo yote ni maandiko ndio wako wanasoma, na hakuna mwenye alishatoka nje ya mada kabisa. Ni muda wa swali moja linalobaki, na walisema kuwa maswali yatatoka nje, yani mmoja nje na walimu wenyewe swali moja. Sasa upande wa walimu tayari wameshamaliza maswali ya kwao, na mimi upande wa pili ndasimama na swali moja tu, na chukua muda wangu dakika moja kabisa. Nisomee kitabu cha Waefeso 4:11 ndio kutakuwa na swali yangu hapo. Waefeso 4 mstari wake ni wa 11. 11 kinasema hivi. Ndio. Waefeso 4:11. Ndio. Naye alitoa wengine kuwa mitume. Alitoa wengine kuwa mitume. Na wengine kuwa manabii. Wengine kuwa manabii. Na wengine kuwa wahubiri wa habari njema. Wengine kuwa wahubiri wa habari njema. Wengine kuwa wachungaji na walimu. Wengine kuwa wachungaji na walimu. Hapa Yesu ndio mwenye anasimama na anaweka taratibu za namna na jinsi huduma itatendeka. Na hapa kuna walimu, wenjilisti, mitume, manabii, wenjilisti, pia kuna wachungaji. Lakini swali lenye niko nalo hapa ni moja tu. Katika hizi habari, ile Mathayo 10 ilijibu ya kwamba wakati yenye alikuwa anatuma hao watu, aliwaita walikuwa ni 12 nafikiri, na miongoni mwao ndio kwenye swali yangu pale sasa. Katika hao 12 benye Yesu alipatia hii responsibility ya kupeleka hii kazi, miongoni mwao kulikuwa mwanamke. Katika hawa 12 tupatie mmoja ambaye alikuwa mwanamke, ili mwanamke akuwe na nafasi ya kufundisha ndani ya kusanyiko. Asante. Asante sana, ninakushukuru kwa swali lako nzuri sana. Na ni swali ambalo halitakwenda mbali. Hapa ubao hauende chuo kikuu. Wanafunzi wanapita, wanasoma, wanapanda shule. Katika hawa mitume 12 ambao walikuwa wanatafuta fasi kwa Yesu, walikuwa ndani wanawake na wanaume. Lakini wanawake kwa hicho kipindi, wengi kati yao walifeli. Yaani hawakuweza kufikia lengo. Na ingawa hawakuweza kufikia lengo, lakini nao kwa mwanzo walikuwa ndani, walikuwa na hiyo nia. Yaani hauwezi ukaweza kukazibisha ndani ya shule watu wote wapate pointi sawa sawa, hapana. Wale 12 ndio walipita na ndio ambao walikubalika. Lakini kwa kukazibisha hayo maneno, kama wengine walifeli wakakwenda, mwisho itakuwaje? Rudia sasa katika hiyo Timotheo wa kwanza. Twenda haraka hiyo 2:14-15. Timotheo wa kwanza. Sababu mtu anaweza kutafuta kama hapati,
anaweza enda kujiangalia kwa namna nyingine, namna naye anaweza kufikia, si kwa kusema ya kwamba mpaka yule mwenye alitoka huko ndio anaweza kufanya kazi. Hapana, kazi iko ndefu. Twende 14:15 ndiyo. Na Adamu hakudanganywa. Adamu hakudanganywa. Lakini mwanamke akidanganywa aliingia hali ya kukosa. Ndiyo. Lakini ataokolewa kwa kuzaa mtoto. Kenye kinakiarudisha mwanamke kama anaweza kuwa 12 walienda kuomba lakini hawakuchaguliwa. Kenye kinakuja kubarudisha sasa kukubalika na Mungu ni wakati sasa wanakuja kuzaa watoto. Sasa mwanamke anazaa mtoto, aibu yake inaondoka. Lakini kwa 12 hawakuneemeshwa, walikuja kurudi tena kwa msafa wa pili ili sasa kwa kuzaa wapate kukubalika. Ndio maana barua ya kwanza Yohane nasema aliye na mwana ana uzima. Kumbe uzima wanakuja kuipata ni baada ya Yesu kuondoka. Wanafunzi waliwatafuta tena kuwafundisha na wakafikia lengo na wakakuwa na uzima, na sharti wafanye kazi iliyo ya Mwenyezi Mungu. Sasa bila shaka msomaji, mwalimu, unaweza kurudi tu kidogo katika barua ya kwanza ya Petro, barua ya pili ya Petro. Twende haraka. Barua ya pili ya Petro. Twende haraka tena shara. Tena shara yake. Barua ya pili ya Petro. 2 tena shara. Twende. 2 tena shara. Barua ya pili ya Petro 2 tena shara. Nasema hivi mwalimu. Lakini inasema hivi. Lakini hawa kama inaweza fikia lengo la watu kutokuelewa, kuko tatizo. Hawa ni wanani? Lakini hawa kama viumbe wasio na akili. Waliozaliwa kama nyama tu. Wa kukamatwa na kupotezwa. Juu ukakuta nyama ukafikia tu kumwambia bwana, hapa njoo mimi nakubeba ukule majani. Nyama hatapata tena akili ya kusema kama kunaweza kuwa ya zaidi. Ndio maana unakuta leo hivi tu tulipewa agano 2 ndani ya maandiko. Bakatuletea tu agano la sheria na agano la imani, agano la kale na agano jipya, na watu wanabakilia pale. Hawakujua kama katika agano la milele Mungu aliweza kuliweka kwa ajili ya kuweza kukazibisha maneno mengine kwa ajili ya kuweza kuokoa. Asante sana kwa msafa huu, jibu langu limetolewa. Okay, tunasikia mwalimu na tulisikia swali lilikuwa nasema namna gani. Swali lisema, je, katika hawa tenashara ambao Yesu aliwachagua kwa ajili ya kufanya kazi yake, kuna mahali Yesu alichagua mwanamke miongoni mwa 12 ili mwanamke awe na ruhusa kufundisha katika kusanyiko? Nilichojibiwa, kama nyinyi mlisikia mtatuambia baadaye sababu mimi sijaelewa chochote kabisa. Kuna wakia swali moja na swali itatoka upande huu na kwenda upande wa pili, ni nje ya walimu kabisa. Karibu kwa swali, dakika moja. Asante sana, Bwana Yesu asifiwe. Tunakuwa na swali katika Waefeso 4:11 na katika kitabu cha Warumi 16:1. Dakika iko moja kwa haraka ndugu yangu. Mwingine akutarishia kitabu ya Warumi 16:1. Waefeso 4:11. Efeso 4:11. Ndio. Inasema hivi. Inasema nini? 11 yake. Ndio. Naye alitoa wengine kuwa mitume. Wamoja alikuwa mitume, na wengine kuwa manabii. Wengine kuwa manabii. Na wengine kuwa wahubiri wa habari njema. Wengine kuwa wahubiri wa habari njema. Wengine kuwa wachungaji na walimu. Wengine kuwa wachungaji na walimu. Sasa mule tuliona maandiko yanasema juu ya wanawake manabii, na leo tunapata tena andiko katika Warumi 16:1. Inasema nini? Inasema hivi. Inaweka mbele yenu Foibe, ndio ndugu yetu mke, ndio aliyemtumishi wa kanisa lililo katika Kempurea. Yesu alichagua wanabii, Yesu akachagua mitume, na utume ni kazi. Unapoifanya unaitwa mtumishi, na huyu mwanamke naye anaonekana naye alikuwa mtumishi, na wengine maandiko yalitoka inaonyesha manabii wake walikuwako, na Yesu alichagua hii nayo kuwa kazi yenye alipatia mitume. Je, unakubali kama huyu ndugu yetu mke Foibe alikuwa nafanya kazi ya utumishi ambao ni kazi ya kufundisha katika kanisa? Swali la ndugu anauliza katika Warumi 16:1, anauliza je, anakubali kuwa Foibe alikuwa anafanya kazi ya utumishi katika kanisa? Nafikiri ni hivyo. Ni kazi ya kufundisha. Kazi ya utumishi ambao ni kazi ya kufundisha, lakini andiko nasema tu utumishi. Mwalimu, karibu kwa swali, dakika zako 3 za kujibu.
Asante sana. Mimi najua kama kufoibe wanatafuta kufundisha me hakuna kufundisha. Kisha kitu kingine kimtelewa ni kwamba kusema kutumika kazi ya Mungu haiko kufundisha tu ndio kutumika kazi ya Mungu. Ile nyingine muinotebi na kila mtu anaiwa hili. Kila mtu anaka kama haiko kufundisha tu ndio kazi ya Mungu. Ila maandiko ilisema hivi, lakini wataokolewa kwa kuzala watoto na kama wakidumu katika ile imani na utakatifu. Kudumu ndani ya imani si ni kufanya kazi ya Mungu. Utakatifu si ni kufanya kazi ya Mungu. Sasa turudie tumule ule nani, rudia pale kwa ule ile Warumi 16. Naisoma ile Rome 16. Inasema hivi. Ndiko sanyo inaenda na koroga wa ndugu zetu. Namkabidhi kwa Fibi. Ndio. Ndugu yetu. Ndio. Aliye mhudumu wa kanisa. Ndio. Lililopo Kenkrea. Ndio. Inasema huko. Mbili yake. Kwamba mumpokee. Donc mfanya kazi huku ni mfanya kazi, kule ni mhudumu. Sawa? Sasa soma. Mumpokee katika Bwana. Mumpokee katika Bwana kama iwapasavyo watakatifu. Ndio. Mkamsaidie katika neno lolote atakalohitaji kwenu. Soma. Kwa sababu yeye naye amekuwa msaidizi wa watu wengi. Sasa akanisaidia mimi pia. Usikia kazi ziko nafanya ule dada. Tatu yake. Nisalimieni. Achia pale. Donc ndio kazi za foibe zile. Alikuwa ni msaidizi wa kazi za mingi. So ungileta ndio kwenye alifundisha sasa. Ni msaidizi wa kazi za mingi, kisha wanasema alinisaidia hata na mipolo. Kamsaidie katika neno lolote. Sasa kusaidia Polo, deja akili zetu zinaenda alikuwa na asa Polo anachoka kufundisha, yeye anakamata. Ndio kufundisha, ndio kusaidia. Donc ni mwanamke na mwanamke kutaka kusema hivi ya kusema ni msaidizi. Kwanza mwetu kone kwa nyumba zetu. Angalasa kazi zenye mwanamke anasaidia kwa mwanaume. Ebele ni kazi za mingi zenye hatuwezi sisabia. Sasa Foibi anasaidia nani? Anasaidia Polo makazi zake. Na pia alikuwa na msaidizi wa makazi zengine. Hakuna kwa banasema alikuwa anafundisha. Labda ungileta wewe andiko mwenye uliswalisha kwamba kuna andiko Foibe alikuwa mwalimu akafundisha. Sasa ndio unasema sasa eske huyu bwana tusimwamini au tumwamini? Huyu Foibe ni mtumishi wa kazi za Mungu, alikuwa saidia Paulo na alikuwa saidia na wengine. Basi kazi ya Mungu haiko tu kufundisha. Kuko kazi zingine. Si unaona hata ndugu yetu mnilione kwa na koropa au hivi. Ni parmi kazi za Mungu. Ni kazi za Mungu. Omweke mndanganya leo kama iko kazi ya Mungu. Mtu akisema aseme mimi ndauza hii biti par exemple, hii biti ya kanisa takuwa ni kalako. Ni kazi za Mungu. Mie niliona mtumishi alishinda pale hakukula ndalisonga bugani ni bulete mimi mwanamke. Ni parmi kazi za Mungu. Donc kazi ya Mungu iko kufundisha tu na hakuna andiko Foibe alifundisha. Asante sana, Mungu awabariki. Okay, tunamalizia hapa mpangilio wetu wa siku ya leo. Na nadhani watu walikuwa wanatufuata kwa makini kabisa. Mada ilikuwa anazungumzia ni halali mwanamke kufundisha katika kanisa? Na kwa kumalizia basi nafikiri watu walikuwa wanatusikiliza upande yote mbili. Walimu wameongea na wamesawazisha kabisa maoni yao. Lakini basi tunawachia muda wa kujua kujitambulisha upande yote mbili, sababu ni kama vile tulipitiwa. Karibu kujitambulisha kwa dakika moja tunapunguzia. Tunaanza na upande huu. Asante sana, ni mwalimu na mwinjilisti Jua Kali kutoka kanisa la Egladi, kanisa lugha ya Mungu, ambayo inakuja kutosha watu katika kutokujua na kuwaweka katika kujua iliyo ya Mungu katika roho. Na hapa mahali ambapo tunaketi ni moja wa nafasi ambazo inatubidi kupokelea injili ya Mwenyezi Mungu ili kutosha watu katika upotevu wa agano la kale na agano jipya na kuingiza katika agano la milele, waende kuriti Yerusalema mpya huko mbinguni. Asante sana. Shukrani sana, ni ndugu Eliniwa. Nashi tunafanya hii kazi pamoja na bandugu yetu wengine tunatumika pamoja, mnasalimika. Tunashukuru sana kwa siku ya leo. Nasi tunaitwa tu kanisa la Yesu Kristo. Sisi watu ambao ndio kanisa, na kulingana gisi maandiko yanavyosema na kulingana gisi Mungu mwenyewe ataka viende. Mimi ni mume wa mke mmoja na Mungu amenibariki watoto wawili. Basi asante sana, tunafanya hii kazi. Mungu awabariki. Amen.
Okay, kama haujajiabone bado, ingia kwenye Facebook, andika Apotre Egide Bukavu, pale kutakuwa mafundisho. Pia kutakuwa na hii mafundisho itakuwa hewani hapo. Kwenye YouTube pia andika EGN TV, na kwenye TikTok andika pia Apotre Egide Bukavu. Na mwenyewe kibinafsi na account ya kwangu ndaposti mafundisho, naitwa Amani Frederike Actus. Merci beaucoup.